Hello, my subscribers and my viewers. I say good afternoon and happy new week. Wherever you are watching from around the globe, I say welcome and greetings to you all in the name of Jesus. This is M Special, a Biafran agitating for Biafra freedom, hoping that the Lord we serve that do impossible things must surely do it for us this year, to regain our nation, Biafra. This afternoon, I say welcome to all my viewers and my subscribers. I say may God bless each and every one of us, and all those watching my video, those liking and disliking, commenting, you are all highly welcome. I love you all. We are on the fight for freedom. It is a serious business, and we are doing what we can do. And we keep calling on God to do what we cannot do. But what we need most is understanding, wisdom, and peace among us. So I also do talk about Nigeria or Africa in general. In case you have not subscribed, please do me a favor to subscribe. Help this channel to grow. Together, we all will make the earth a better place. You are welcome. This afternoon, I want to talk to my wonderful and special people. I am talking about Biafran people. And in that Biafran people, I want to talk about my own part of Biafran people, which is Igbo Biafrans. And I take permission from anybody watching this video that cannot understand Igbo, because I want to speak in Igbo language. You know, there are certain talks and discussions that are better in our mother tongue. And our own dear mother tongue, my dear mother tongue, is Igbo language. And I'm talking to my people, and I prefer to send this video or do this video in Igbo language. So bear with me if you cannot hear Igbo. You can translate it if you can, but this message is for my Igbo brothers, Igbo sisters, Igbo family. You are highly welcome. Udo dịrị unu. Ụmụ Igbo nke onye echiri ya zere. Ehihie ọma nọ. Ekele dịrị Chineke onye mere ka anyị dị ndụ ruo n'ụbọchị taa. Otito niile dịrị aha nsọ ya. Ma na-arịọkwa Chineke sị ndị nke mmadụ nwụnahara ka ọ kụọ ha aka n'obi. N'ihi na chi anyị maka esi akụ aka n'obi. Ka Chineke Chukwu mmụọ nsọ kọkọọ ha aka n'obi. Ọkacha ndị nke anafuru ndụ ha n'ike site n'ihe na-eme na Nigeria na Biafra land. Asị m Chineke, ndị dị otu a, ezinụlọ dị otu a, biko nna m kpasie ha obi. Naanị gị na-akpasi obi nke kacha mma. Ụmụ Igbo biko na o nwere ihe m chọrọ ka anyị kwuo n'ehihie a. N'ehihie a, abịara m ịjụ ụmụnne m ajụjụ. Ụmụnne m ndị Igbo na-asị biko ọwụ gịnị na-emenụ? Ọwụ gịnị na-emenụ biko na onye ụlọ ya na-agba ọkụ na-achụdo oke. Onye ụlọ ya na-agba ọkụ na-achụ oke. Ihe m ji emere vidio a m na-eme wụ maka ụfọdụ ndị mmadụ na social media ndị Igbo anyị, ihe dịrị ha wụ ihe ha ga-ekwu ka ha kọjọọ Maazị Nnamdi Kanu. Asịghị m na Maazị Nnamdi Kanu were perfect man, because anyị niile wụ mmadụ. The only perfect person is God. Naanị Chineke wụ onye zuru oke. Mana ihe m na-ekwu na vidio awụ, elee ka ihe mega n'ala Igbo si emega? Ihe dịrị ndị ụfọdụ n'ime anyị wụrụ otu a ga-esi mee kọtọ Maazị Nnamdi Kanu, otu a ga-esi mee kọtọ onye ọbụla kwuru ihe gbasara Biafra. Ha mechakwa ha sị na ha sokwa na ndị Biafra, na ha wụkwa ụmụ Igbo, na ha wụkwa na onwe onye ga-achụfụ ha n'ala ha. Onwekwara na onye na-achụ ibe ya biko na ụmụnne m. Onwekwa onye na-achụ ibe ya. Onye na-ekwu na onwe onye na-achụfụ ya. Onye ịkpọkwara aha onye gwavuru gị na isoghụzi. Ọ wee ji ilu gwa mmadụ okwu, ọ daghee ya. Ya ekwuwakwa ụmụaka. Ihe m ji ekwuru ihe ahụ maka sekuriti ala Igbo biko. Ụmụ Igbo anya na-ahụkwa na ihe na-eme ndị na-achị achị na ndị ewu ndị okenye ahụ.
mgbe mụ ha na-eto kemgbe m mụrụ m na Naịjirịa, ihe m na-anụ kemgbe ndụ m niile wụ egbuola ndị Igbo, egbuola ndị Igbo, egbuola ndị Igbo. Mgbe a mụrụ anyị nọ n'Enugu, anyị ga-anọkọta like this n'ime abalị ebe 2 o'clock, mgbe ụfọdụ 1, 3, 3:30, ndị mmadụ alọbata gburugburu ya wụrụ ndị nebe anyị mụtara ụmụaka toro eto dị ka ha ka anyị ugbu a. Na mgbe ahụ ụmụ ha nọcha n'ụzọ ije, ndị nọ na Kano, ndị nọ na Kaduna, n'ugwu Awụsa. Otu a ka ha si alata ọwụmụ Krismas n'etiti ehihie, n'etiti abalị abụọ gburu mmadụ awee. Onwe information na a na-alata ruzie n'ụtụtụ ikpe n'ụra. Mgbe ụfọdụ a na-akwa aka mehe ụzọ a na-ajụzi onye nwe onye a ọkpọ aha ya onye a onye ama n'ụlọ mehe n'ụzọ otu o shida m emeghe ụzọ. Gịnị meziri ya? Sị na a na-egbu ndị Igbo na North. Ịhụ ha agaghị ebu ihe ha, enwe ihe ọbụla ha ga-ebulata ọnụ anyị na ha ji isi ha. Ọwụ ha otu, ọwụ ha abụọ, ọwụ ha atọ kemgbe a mụrụ m na Naịjirịa ma na-ajụsị ihe ọwụ gịnị. Personally, ọ na-ewe m, ọ na-eri m arịrị, na-ewuta m n'obi ma na-ajụsị elekwana ihe anyị ji wụrụ ndị obodo a ma ọ bụrụ na otu a ka ndị Igbo ga-esi na-agbara ebe ọbụla ha nọ n'ala Hausa. Ana-agwa m ha jikwara alụ agha this and that, ọgba mpam jiri dụọ anyị ọdụ si anyị ihe ọbụla anyị sara anyị wụrụ n'elu ụwa anyị agaghị ụzọ ije n'ala Hausa. Anyị azụla ala n'ebe ọbụla ahụ ala Igbo. Ọ mgbe o jikọrọ anyị maka mpa m so lụọ ọgụ Biafran War. Ọ dị obere mana o so na ụmụ nwoke and onwe onye o nwere. So the only safety for yanwa otu o shiri gwa anyị wee baa n'agha because o nwere ndị iro nke wawụ n'ọba ahụ ndị iro nwere ike ɗo ya aka mgbe ahụ nne ya na nna ya nwụrụ. So ya baa n'agha, baa na Biafran Army. Nwanne ya nwoke dokwara ya, ndị niile wụ ụmụ nwoke many ha bachara. So ya wụrụ ya ihe a megide ma agụcha skuulu bido rụwa ọrụ until ike mere ama ma 1990 something ka 2000 mgbe ahụ ndị Hausa bịara gbuo ọ na 2000 either 2001 or 2 ka ihe ahụ mere. Ndị Hausa bịakwara gburiri gbuo ndị Igbo abịa for the first time in my life. Ndị Igbo a retaliate mgbe ahụ egburu many of them n'Imo State. Ala Igbo niile ma Warri nọ n'ime ya mere Uche Gbagu ji si a na-egbu ndị ka anyị ndị nwere industries, anyị na-egbu ndị babịa ala. Ọhụrụ m ga-echeta that time. But anyị mechara ihe ahụ ndị Hausa akwụsị ịkpa ndị Igbo aka, ala jụrụ oyi. From that time ọbara ha floro ka anyị flow, ala jụọ oyi, ha akwụsị ịkpa ndị Igbo aka until Goodluck Jonathan abịachicha ndị Nigeria bịakwa lụọ aka tụnyere ogbu mmadụ Buhari. Igbu ndị Igbo ebidokwa again ruokwa otu anyị na ha ekwuzi ya n'ụdị dị ichezi na anyị chọziri nọ n'onwe anyị ma ọ chọrọ ma ha chọrọ ma ha achọghị. Anyị awụ ha anụ egbugbu. Mana ihe njere mere vidio awụ elezi ka ihe dị otu a na-eme. Ụmụnne m ụfọdụ ndị nọ na social media na ndị mara na-ekwu okwu na social media otu a m si ekwu kem ugbu a, ha hafụ ihe ewu ihe na-eme. Ihe dịrị ha wụrụ ihe Maazị Nnamdi kwuru, ihe dịrị ha wụrụ adreesị Maazị Nnamdi nyere, ihe dịrị ha wụrụ otu nna Maazị Nnamdi Kalu si ekwu okwu. Ahafụzie ndị a na-egbu, ahafụ ụmụnne ha ndị nọ n'ụlọ, ndị a na-abịa apụrụ egbuo ụmụaka nọ n'ime afọ ha chaka ụmụ ma abịa erepuo ha. Ihe ọkwa ụmụ mmadụ mụrụ ọ maka na omekọbịa anyị otu a m nọ na ọ rara 80% of ndị ezinụlọ ndị Igbo enwe na onye ha luzuru maka ihe gbasara ndị Hausa. Otu a m nọ nga eluzola m sister in law because of ndị Hausa. Otu oke anyị kwugo okwu ya na before Goodluck achịwa. Otu a ka o chikwada gbururururu ka ya nwụ na-egbugide ebe o mekiri ya lataruo n'Imo steeti beta ọ nọghị ọdụ ya nwụọ. Ihe otu esi gbukachicha nwa agbọghọbịa and ọ chọghị ịlụ di. Onye kwugo okwu ịbịa mee ihe ya in a month's time ya dajiri n'ala Hausa. That was how that girl jiri nwụọ. Otu a ka nwaanyị siri nwụọ. Onye lụga nwanne m nwaanyị obere, nwanne ya nwaanyị. So onweghị onye nọ n'ala Igbo ihe emekọtabe mere anyị na-ekwu ya na-ewu anyị iwe maka na ndị kwesịrị ịmakara anyị, ndị niile bụ ndị gọvanọ, ndị niile wu ndị kpọrọ onwe ha ndị elder ọhụụ, ha niile ma mgbe alụrụ agha. Amụghị m alụbe nne m alụ agha sef, mana ihe agha
na ihe m hụgoro na ndụ m n'ime Naịjirịa wụ ihe mwụda. Ya bịa na agbamụgharị otu ọ ga-esi wụrụ mmadụ dịka nna ya nwe Odefụta ya sị gị na ịkpa ndị Awụsa aka na ịkpala ya aka. Ya gosiri na ndị Fulani dị ya mkpa kara anyị nwa ụmụ ya. Ọ họrọla ị na-eli ụmụ ya ndị ga-eli ya karịa igwe onye iro batara n'ụgbọ ka ọ chọrọ ebe oshi. Ọ bịara bịa na akado onye nwe ala ike, ọ bịara bịa na bịagbuo onye nwe ụlọ. Ndị na-achị Igbo asị na ọ bịara bịa bịagbuo na onye nwe ụlọ maka na ọ dịrị ha mma. Ọwụkwa otu o shiri dị, ọ dịghịkwara unu mma o. Onwekwa otu o shiri dịrị unu mma. Mgbe m na-eto eto, onye n'osi kemukemu ihe gbasara sekuriti, ụmụ okorobịa agbagharịa, ndị nna agbagharịa gbuo izu, elenye anya n'ala bifo chi abụọ anyị amara ebe ihe niile si. Anyị nwa ụmụaka anụ si lekwa ihe mere onwe ihe ọmakwa na o nwere ihe olekwa ihe ọrụ ka a ga-eche nche ha eche nche. Na n'ụbọchị taa ndị ọwụwụ ndị kwesịrị ịnọ n'ihu ichekwa ụmụaka na ndị nne wụzi ndị nọ n'azụ na-akpụrụ ndị iro aka enyi ha ga-egbu. Ele otu o si dị n'obi na ezinụlọ nọ laba ọnwụ nọ n'ụzọ Badroad ụzọ ọjọọ Naịjirịa egbughị ụnyaahụ, ndị oshi egbughị ụnyaahụ, ndị ama egbughị ụnyaahụ, anụ ọhịa adagbughị ụnyaahụ. Onye ahụ agachi ihe niile ọ gara n'ụtụtụ n'ehihie laba si Chineke ekele dịrị ya n'ụbọchị taa gaala. Anụmanụ kpọrọ onwe ya mmadụ echi ebe oshi zụwara ụzọ gbelu ya, zụwara ụzọ ahụ ya bata. Ọ bụrụ ma ọ maghị ya igbu mmadụ ya amaghị egbe o megide ya lee ndị ka agba ọbịa ma ụmụaka nọ ga ya pụrụ ha. Nwoke di nọ a na-erepụ nwaanyị ya n'ihu ya, nwaanyị na di ya nọ a na-erepụ nwa ya n'ihu ya, a na-egbu ha mma, a na-egbu ha ihe. Eledotu unu chere sọ ọ wụrụ mụ na unu ndị na-ahụbeghị ụdị ihe a, obi ọ ga-adị unu mma. Maka mụ na onwe m na-ekwu ihe ahụ, ana m elefu ụdị vidio na-afụta n'ụmụ ihe ndị a, ana m egefukwanụ maka m ga-enye m ụfọdụ ana m arahụfu ụra ndị m amaghị ihu ha. Otu aka ọ dị Maazị Nnamdi Kanu, ọ nọ n'obodo oyibo, otu anyị si nọrọ n'obodo oyibo. Ụmụ ya o zuru ha oke, ya mana onwe ya mụrụ ya wụrụ eze, mana ọ hafuru ihe niile a. Nwunye ya mara mma, ọ nwe okorobịa, ọ hafuru ụkpụ ụwa niile. Ya si ihe dịrị ya wụ ka ndị na-amaghị ihu ha ka ha nwee ndụ, ka ụmụaka mụrụ n'ala Igbo na ala Biafra ka ha dị ka ụmụaka mụrụ n'ụwa dị iche iche. Ya rụzie ụmụnne anyị vidio ha kwesịrị ị na-eme na kọndem ihe na-eme Naịjirịa, na-agwa at least unu akpọ hụ dịsị Maazị Nnamdi Kanu ma ọ Biafra, unu agwa ndị Naịjirịa gọọmenti na ihe ahụ na-eme na ọwụwa otu ụwa si adị. Unu hafụcha ihe niile ahụ, ihe dịrị unu awụrụ ụmụnne unu. Ụfọdụ bịa ha mee ụfọdụ vidio ha ga-eme, ha echefuo na vidio ha na-eme na ọ ga-agba ihe ha kwuru ga-agbasa ndị nọ n'ụlọ na ọwụ ndị nọ n'obodo oyibo. Like onye kefụtara si na Nigeria Embassy agbara ọkụ na Jakarta na Qatar, nọọ ndị Igbo ibe ya ụmụnne ya gbara ya ọkụ. Ya echefuo na ihe ahụ ọ na-ekwu na ndị ọbara ha ga-awụsanwu ndị nọ n'ụlọ. Ogodi nnọọ ekwugide nnọọ si nọ ndị Igbo ụmụnne gị mere ha. I nwee vidio ahụ i mere ọ gajiri agazi ime anọwụ ọkụ denja ka i tiri ụmụnne gị na ọnwụghị ikwu eziokwu. Ihe ahụ i mere nga ahụ ikwu eziokwu ezigbo taa iberibe ka ị dara. Because ọ bụrụ na ime ihe gbasara sekuriti, o nwere ihe ị ga-ahụ. Ọnwụ otu ị ga-abịa na vidio kwuo ya. Isi na ijere inbox Maazị Nnamdi Kanu, ga-akpọ onye ya na-akpọ mụsendịara ya meseji pụta karịa ịfụta nga ahụ kwuo ya. But gị nwa na onwe gị fụtara nga ahụ kwuo, enwebe mgbe ọbụla m hụrụ ịfụta na vidio otu ahụ ishifụta kọndem ihe mega na Nigeria nwere embassy. Anyị niile ma onwe Nigeria embassy function ga anywhere in the world. Anyị niile ọwụnụ criminal law, anyị niile ọwụnụ ndị oshi kpọrọ anyị niile na anyị niile wụ ndị na guest gị dịka Judas. Otu a m na ama m ihe ahụnụbe m cocaine n'anya m. And ebe m nwa na onwe m nọ ndị really ka m gwakwa gị kewe eziokwu, ndị na-evu ọgwụ a na-ekwu okwu ya wụkwanụ ndị Igbo. Ihe mere na ụmụ Igbo anyị nwere obere ihe ha ewere ọnụ mebie onwe ha. Ndị na-eme ihe awụ ndị na-eme ya, ndị ji ego ya. Ụlọ niile ha anyị hụrụ ndị ofe mmanụ rụrụ na Lagos na ihe niile, ihe awụ aka ọrụ ha. Ihe anwa awụ ndị nọ n'ime the scene full time. Ha na-agba mbọ, ha na-arụ ọrụ, ihe a ka ha na-arụ. Ihe ahụ ha awụ ihe na-eme ihe na obodo oyibo. Ihe awụ ihe eji mara ha. Nne na-eme, nna na-eme, nwa na-eme, nwunye na-eme. Ha je mkpara ha afụta. Betu ị bịara were ya tiga ndị ụmụnne gị n'isi ma ikwugbuo Maazị Nnamdi Kanu. Mana ajụ si biko ndị Igbo,
ọgwụla no otu a ka anyị ga-eshiri bie. Ndị a na-achị achị unu chigbucha ala Igbo niile ahụ na-achịgbu chifọrọ ya ụmụ unu. Onye ka anyị na ụmụ unu ga-ebi? Onye ka anyị na ụmụ unu ga-ebi ma unu chigbucha ndị ụmụnne unu ndị Igbo? Ele aha ya wụ nna ya Nwodo ekwuola na ndị ga-eli ya wụ ndị Fulani. Ụfọdụ si na a na-akpọ ndị mmadụ iyi. A na-akpọ ndị mmadụ iyi, anyị ejighị mma, anyị ejighị egbe. Ndị kwesịrị ịza anyị awụrụ ndị na-akpụrụ ndị ga-egbu anyị aka. Anyị enwe ihe ọbụla anyị ga-eji wee zoo onwe anyị. Ihe nwere iji ụzọ nwa anyị wụ ọnụ anyị. Okenye daa iberibe, ga-agwa okenye na ihe ọ dara wụ iberibe. Onwe ihe ọzọ otu ọzọ esi agwa okenye na ihe onye ọ dara na nzuzo o mere bụ nzuzo karịa ịkpọ ya iyi. Nwatakịrị a na-akpụziri okenye aka maka okenye ma ihe o mere, onye o ji wuru okenye. Ị nwere ikwe isi na ihe mpụga awụghị eziokwu, mana o otu o shiri dị. Were ya na gị nwawu nna na nwa gị nwoke kwụ nwa ebe unu jere, unu agagide gaba n'aka ndị iro. Ndị iro ahụ alecha gị, pụrụ nwa gị, ịzọghị ole, ịzọghị nwa ahụ, apụrụ nwa ahụ na-eje. Nwa ha na-akpọ gị, nna nyere m aka, nna ekwela, nna ekwela, nna ekwela. Gị ekwere apụrụ nwa gị ahụ, hapụrụ nwa ahụ fụọ. Ọ bụrụ na ị nwere otu isi gbaa ole ma ọ sị hafụrụ ụmụ nwa m, ya bụzie na ike ha ka ike gị, apụrụ nwa ahụ fụọ. Ịma feti nwa ahụ gaa laa si kele dịrị Chineke na m onwe m nọ ndụ. Ihe ahụ ị nọ n'ọwụ ndụ. Oke hapụrụ nwa ahụ ruo ebe ahụ. Chineke nna nọ n'eluigwe na-ahụ obi enwe otu o shiri mee nwa ahụ echi ha n'aka gbafu, ya dị ndụ. Ya dị ndụ ahụ lata bịa hụ gị ka nna. Ele anyị o ji ele dị gị, ele anyị oge eji lee gị wụ nna. Ele explanation ị nwere, because onweghị mere mgbe a pụrụ ya ka ọ rụzie na ha ka gị ike. Ijọs nọ na-ele anya ihe niile a na-aga ya dịka ụka akpara akpa. Ele ihe nwa ahụ ga-agwa gị, nwa ihe nwa ga-agwa gị wee kpọ gị iyi dịka nna. And ihe ahụ ọ ga-akpọ gị ọ gaghị ebi n'ebe ahụ. Onye ọbụla ọhụrụ nwe onye na-akwanyere gị igwe, ọ ga-agwa onye ahụ si ya na enwe mmadụ ya. Onye ahụ gaji ihe ọkwa nna gị, ele otu isi si na onye onwe mmadụ ọ. Onye ahụ nwa gị ahụ kọwaa ihe gị ya na ije gara, onye ahụ ga-eso gwa nna gị, gwa nwoke ahụ wụ nna ya si eziokwu eziokwu imeta ahụ iwuhụ dimkpa, iwuhụ mmadụ n'eziokwu, ikwesịghị ịwụ nna. Ọ ya wụ ọnọdụ anyị na ndị ụfọdụ ndị elda, onwekwa ha ọzọ. So anyị kpọọ ha iyi maka na anyị ma n'ala Igbo anyị ji nsọpụrụ foundation ala Igbo. After Chineke ọ wụ onye tọrọ gị n'ala Igbo, anyị na-eji nsọpụrụ egwu. Den ebe anyị mara ha pụọ na nsọpụrụ ha ahụ n'ala, akpọọ ha iyi ahụ. Ebe ndị dịka nna ya Nwodo si kama gị gbuo onye Fulani gị gbuo ya, onye nwenu ma anyị ga-eji sten aka anyị n'igbu ya. Anyị kpọọ ha iyi ahụ, otu onye kpọọ ya, mmadụ abụọ kpọọ ya, mmadụ atọ kpọọ ya, mmadụ anọ kpọọ iyi ahụ. Ya wute ya n'obi ma ọ ma ihe ọ ga-eji, onweghị otu ọ ga-esi jie ya. Bipi egbuo ya, ya nwụọ. Ndị Fulani abịa lie ya, anyị enwezi oke guzoro, ọ ga-agụchizi anyị ụzọ lụsa ndị Fulani ọgụ. Ọ ya wụ ihe ahụ anyị na-akpọ ha. Ya gwara onye akpọrọ ihe kpọọ ya, ya ghọta onwe ya, ya sị ụmụ m emejọọla nụ m. Onye ahụ kwesịrị ịbịa ire anyị mgbaghara. Ụmụ mgbaghara nụ m ere elu m unu. Aga m emekwa otu ọzọ mụ na unu kwụ. Ngwa ndị iro a unu hafụrụ m ụmụ m. Ha dị ndụ. Ha dị ndụ. Anyị asọpọtụkwa ha, gwa ndị iro na-akpara aka na ọ nna anyị ka ha wụ. Ọ ya wụ ọnọdụ anyị na ndị elders. A na-ekwu okwu ke ndị chọọchị, ihe ọbụla mmadụ nna ndị kwutara ya wụọ ihe anyị macha nke wụ eziokwu. Mana o si ghara n'ọnụ na Maazị Nnamdi Kanu fụta, ya wụ okwu na ụka, ya wụ ihe a na-ekwu ekwu, ya wụ ihe a na-eme, ya wụ ihe a otu esi kwuo ya na-eji ekwu ya. O nwere onye nọ na Nigeria na Afrịka n'ụbọchị taa na-ama na ọtụtụ imirime ndị kpọrọ onwe ha ndị pastọ na ha wụ ndị oshi na ndị ama. Imirime ha na ha wụ ndị oshi na ndị ama 85 ma asị nnọọ ka ekwuwa, ha wụ ndị oshi na ndị ama. Onye kwuzie ya wụrụ ihe ọjọọ. Oke, o nwere n'ime anyị na IPOB ndị wụ pastọs. O nwere ndị na-ekwufụta ihe emega si na ihe adịghị mma. Ndị ahụ ọhụụ pastọ agamafụta na ama ahụ ha makpọwa ha na ha wụ pastọ ọjọọ. No. Mana mgbe emegidere ihe megide ihe, imerikiti awụrụ ndị ọjọọ. Ichi ikwu ya otu esi ekwu okwu, ị ga-asị onye ọbụla wụ onye ọjọọ. Imirikiti wụ ndị ọjọọ. Imirikiti wụ ndị ọjọọ. Ọ ya ihe Maazị Nnamdi Kanu.
omini hụ na ha niile wụ ndị ọjọọ, but even ndị ahụ wụ ndị ezigbo ya ịga ha n'akụkụ ha mana onwe ha na-eri arịrị na o nwere ndị ji aha ụmụ Chineke were ekwensu na-akpa ndị mmadụ ahụhụ. N'ime ndị pastọ ahụ ndị nwere eziokwu, o nwere ndị ọ na-ewuda kara, ndị ahụ wụ ndị true pastors, o nwere ọ na-ewuda ha kara mụ na gị. And ụdị ndị ahụ enwe ike fụtasị na Maazị Nnamdi Kanu ihe o kwuru adịghị mma because ha ghọtara maka ha nọ na ihe mwuda ya before ya echi n'ọnụ Maazị Nnamdi Kanu fọ. Elezi ọ ga-eji wụrụ mụ na gị ndị a na-azọ ndụ wụzi ndị ga-evu ya n'isi. Biko unu hafụnụ Maazị Nnamdi Kanu aka. Ọnwụ na unu amaghị ihe unu ga-eji social media unu na free data unu nwere na obodo oyibo mee, unu ewere ya mewa movie ma mewa children's cartoon ma ihe ọbụla ga-enye unu ego. Unu mgbe a zọtara Biafra anyị niile ga-ebi, anyị amarakwa onye nwe onye. Karị na-emebi a na-ekpokọ a na-emebi. Maazị Nnamdi Kanu emechara mee question and answer time. Bịa jụọ na ajụjụ ka onye unu answer makwa bịa kwuo n'ihe ahụ nwe iwu unu n'ụtụtụ Friday ọbụla. Onwekwa onye n'ime unu a na-ahụ n'ebe ahụ. Onweghị onye n'ime unu a na-ahụ onye nọ na bedroom ya eme video without picture ma nwee onyonyo ya gafụta ma ya send ya WhatsApp ọ na-akatọ Maazị Nnamdi Kanu. Ụmụ Igbo tụgharịa n'okwu n'ebe anyị na-eje n'ụzọ anọghị ya. Ebe a na-eje n'ụzọ anọghị ya. Ihe ahụ i mere onye ọzọ eme gị ọ ga-adị gị mma. Hafụnụ Maazị Nnamdi Kanu aka. Na onwe ihe Maazị Nnamdi Kanu mere onye ọbụla. Maazị Nnamdi Kanu fụtara Chineke, ọnwụ na ọnwụ Chineke ziri nwoke a ije a, ọ gaghị arụ ya ruo taa. Ọnwụ na na-emere mmadụ ebere. Eledebe unu zọnyere ụkwụ wee nwee ụdị obi ọjọọ ekwensu na-enweghị nọ n'etiti nọ n'ụfọdụ ime ndị Igbo. Ụdị obi ndị mmadụ nwere ndị kpọrọ Maazị Nnamdi Kanu asị, ekwensu na onwe ya bi n'ọkụ mgbe enweghị ụdị obi ahụ. Elebe unu tinyere onwe unu, ele ụdị kọlt unu tinyere onwe unu ji dị otu a, na ọbara onye ọzọ a na-emesa unu, na nwa onye ọzọ egburu anaghị emesa unu. Leka nwaanyị ahụ apụrụ nwa ya, ụmụ ya nọ. Imekwara ncheta ihe ahụ nwa ama m nwaanyị ahụ ọ na-agbawa m obi. Anọ m n'ọnọdụ nwaanyị ahụ dịka nne na-asị Chineke, ele ebe nwaanyị a ga-asara ụjọ, ele mgbe ọ ga-asara, ele mgbe dis drama ga-afụ ya n'isi. A na-ahụ ya na vidio naanị ya n'akụkọ, drama ya nọ n'ime ndị na-ahụ ya ka maka ndị nọ ebe ahụ o mere. Ụmụ Igbo ibe m ndị na-akọtọ Maazị Nnamdi Kanu na-echerukwa ebe ahụ. Ndị China na nwere na the whole Africa. Ihe awa ọnọdụ Chineke tiri ndị Igbo ka ọ wụrụ n'Africa. Anya nọrọ na-achụ oke, na-achụ nkakwụ, ụlọ a na-agba ọkụ. Now, China ewerela ebe niile ma Nigeria ọwa nọ n'ime ya. Ma agwakwu na ọrụ ma ndị Igbo enweta ahụ ya ma Biafra enweta ahụ ya right. Africa enwe ike ahụ light. O nwere African countries ndị na-ama imagine na-eme, yes, thank God for them. But ihe na June ndị China na-emefura ihe ka nke ndị Igbo mefura mma. Ejide business ndị Igbo na-egbu ndị na-akpọ Maazị Nnamdi Kanu. Unu ahụkwanụ such things wee kwuo si hafụnụ business ụmụnne m makwa hafụnụ business ndị Nigeria unu ugbo maka na ọ otu a ka esi eme economy. Unu amara na Buhari assign ya na Africa Free Market. Africa Free Market. Ele ihe o miniri. Ndị Africa ndị ọzọ ga na-evubata ihe na Nigeria. Elekwa nke Nigeria mere nothing. Ele ndị mega made in Nigeria ndị Igbo. Ele ebe ha nọ egbuchiala their companies. Ụmụ Igbo ndị na-akọjọ Maazị Nnamdi Kanu unu ahụhụ all those things. Made in Africa eji vubata ele ha Chinese made in Africa. Like ike mere na South Africa makwa na ebe ọbụla ndị China nọ akpọ ya made in Africa maka na emere ya mana ihe ahụ Chinese made in Africa onwe ike wụ made in Africa. And ihe ahụ market gara market ndị Igbo ọ gara wụ Biafra made everywhere in Africa. Anyị ahapụghị na ahụ na-ahụzila beyond Nigeria, unu ahapụghị na ahụ kara Nigeria, hapụghị na ahụ ọnọdụ Chineke nyere nke Maazị Nnamdi Kanu na ndị IPOB nwere anya ahụ gụrụ mere anyị ji asị Chineke biko nụ nyere anyị obodo anyị taata echi. Unu enwekwanụ obi mgbaghara na obi mmiri n'egbu ụmụnne unu ndị na-achọ ihe a ga-eri na anwụ na Mediterranean Sea. Anyị nwechara ihe niile nọrọ n'ime anyị gba aka. Ihe dịrị unu awụrụ Maazị Nnamdi Kanu. Biko unu hafụrụ Maazị Nnamdi Kanu nwe ihe o mere unu. Maazị Nnamdi Kanu si ka ọ dịrị onye ukwu na onye nta mma. Ihe ahụ i mere onye ọzọ eme gị ya ọ ga-adị gị mma. Ọrụ m na-akpọ Maazị Nnamdi Kanu aha ọjọọ na ịghọtahụ ma ọnụ na question and answer Friday. Ihe ahụ ịghọtahụ i mere iji akpọrọ ya aha ọjọọ jụọ na ajụjụ ahụ n'ebe ahụ. Abịala mee vidio bido kọtọwa ya jụọ ajụjụ ahụ ebe ahụ onye ọbụla n'ụwa niile na-ege ntị
ka gị na ya kwuo ya dịka nwanne na nwanne. Ya nwanne na-akpọ ya aha ọjọọ maka na omega hụ ya otu unu si eme ya before. Ebuwe ihu si a na-azọ ndị mmadụ ewere ya baa ọgaranya. Hafụ na ya biko. Onye ọbụla nwere akara aka ke ya. Ya nwa na onwe ya na-ebi n'akara aka ke ya. Ị nwere ike bido your own organization. Ghọgbuo ndị nwere ike ọgbụ ga-eso gị dịka ndị na-eso ọtụtụ ndị pastọ ndị ọjọọ. Redeem Church ndị mere ya jet ọ zụrụ taa 80% ndị Igbo na-aga na chọọchị ya. Winners the same thing. Onwere ebe ị nụrụ ndị a kwuru okwu si ihe a na-eme ndị Igbo adịghị mma. Ha fụchakwanụ onye ofe mmanụ enwe mgbe ọ hụrụ onye Igbo n'anya. Onye ofe mmanụ enwe ike ahụ onye Igbo n'anya. Ihe ọ sọkwara anyị mee. Mụ na ha nọ. O nwere ndị m wee enyi m o. Ahụ ha niile awụghị ndị ọjọọ mana ha enwe ike ahụ anyị. Ha nwere akpụrụmasị na ọbara ebe anyị nọ. Ama m ihe o ji dị otu ahụ. Mpa m mma ya otu mkpụrụ nwoke ha mụrụ ọ bụ onye ofe mmanụ gburu ya. Even before Biafran War. Mpa m gwara anyị sị anyị zere ndị ofe mmanụ na ha ahụ anyị n'anya. Ele ihe o jiri gbuo ya. O progress ga. Ha bi na ya dị na Lagos. Ọrụ ya o progress ga. Otu o progress ha amahụ. Ha ejighị ọrụ ya ihe na dọọ ya alata ọrụ na-agbaghe dọọ. Ọ nga nka dị spirit nọ mee ya taa ka gbuo ya. Ndị ofe mmanụ ahụhụ anyị n'anya. Biko n'ụmụ Igbo ka anyị chere onwe anyị uche. Ndị na-achị ala Igbo chere n'onwe unu uche. Ebe ọ bụrụ n'ụzọ binyere ụkwụ gafụtanụ n'ụzọ ahụ na ụzọ adịghị ya. Ụzọ adịghị ya. Otu esi egbu ụmụ Igbo ọ mmadụ wụ akụ. Mmadụ wụ ekọnọmi. Ekọnọmi awụghị akwụkwọ ego. Ihe ndị a na-emewu ekọnọmi ndị Igbo ka ha na-eliminate. Ọwụghị akwụkwọ ego wụ ekọnọmi. Ekọnọmi wụ mmadụ maka ọ mmadụ ga-azụ ahịa. Ekọnọmi wụ azụgharị ego ahụ ọ mmadụ bụ ihe ga-eme ihe niile ahụ. Ọwụghị ego. Wee na-asị biko n'ụmụ Igbo ka amamihe ghara ịna-akọ anyị. Ọ bụ na-ele vidiyo na iso ndị nna agwa okwu a biko tụgharịa ọkpa. Ihe ahụ Maazị Nnamdi Kanu mere na-adịghị gị mma. Ụzọ ahụ mara na agara isi mee ya adịrị onye ọbụla mma. Biko bịa na Fraịde ụtụtụ ọbụla mgbe o mere Akwesa na Ansa kwufuta ya ka anyị niile nọ. Ka udo dị. Ama m na onye ọbụla agaghị asị onwe ihe ọbụla emewara n'ụwa. Ọ bụgokwa n'ezinụlọ onye ọbụla asị yes ihe a dị mma. O nwere ndị ga-asị no ọ bụghị otu a ka eche mee. Ọ dị natural. Ọ dị natural. Mana ebela ime ya n'ụzọ ekwuru, n'ụzọ anya ụfụ, n'ụzọ mmebi. Chefuo na ị nọ n'ime ihe ahụ. Maka mma m gwara m okwu sị onye arụrụ ala na-efu ụzọ rugbuo onwe ya tupu ya arụgbuo onye ọ chọrọ ịrụgbu. Otu a ka ọ ha m n'ọnụ.